जी, पेशावर से मैं हूँ रसूल दवड़। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने। शाम का वक्त है और इस वक्त अफ्तारी हो चुकी है। ये कुर्रम के इलाका बगन और मंदूरी से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मुतासिरीन हैं और ये मुतालबा लेकर आए हैं और ये कितने दिनों से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इनके मुतालबात क्या है, इस हवाले से जानते हैं। जी, आप बताएं, आपका नाम क्या है और किस इलाके से ताल्लुक है? जी, बड़े मेहरबानी। मेरा नाम ख्याली और अगज़ई, बगल से मेरा ताल्लुक है। बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का वसफ़ है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग हैं ये इतने ज्यादा तादाद में, ख़ुसूसन नौजवान इसमें शरीक हैं, अफ्तारी के लिए अपने घर से निकल के, या यहाँ पे तो इनका घर नहीं होगा, अपने कमरे से निकल के यहाँ रोड पे अफ्तारी करते, क्या मकसद है इसका? जी, मकसद तो हमारा सिर्फ एक ही है, जो बगन में जो ज़्यादती हुई है, जो लश्कर कशी हुई है 22 नवंबर को, उसी हवाले से हमारे रियासत पाकिस्तान से कुछ मुतालबात है, वो हम लेकर इधर बैठे हुए हैं। और वो मुतालबात जब तक मानेंगे नहीं, हम इंशाल्लाह इधर बैठे रहेंगे। ये बगन बाजार जिसको जलाया गया था, वहाँ पे लश्कर कशी की बारे में इत्तलात आ रही थी, तो उस बारे में तो हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि हम उसको पैसे दे रहे हैं और कंपेंसेट कर रहे हैं लोगों को, बल्कि ये भी कहा गया था कि पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वहाँ के ज़िली इंतज़ामिया को। तो अब तक किसी को वो पैसे नहीं मिले। जी, जैसा कि आपको पता ही है, जो हम यहाँ पे मुतालबे हमारे जो है, इसमें एक मुतालबा ये भी है कि जो इन लोगों के बकौल के हमने कोई पैसे रिलीज़ किए हैं, लेकिन अभी तक मुतासरीन तक नहीं पहुँचे हैं। और दूसरी बात यह कि जो पैसे इन लोगों ने रिलीज़ किए हैं, जो मेरे ख्याल से 48 करोड़ का कह रहे हैं, जो हमारे बगन का जो नुकसान हुआ है वो अरबों में है, वो भी एक किस्म का मतलब मजाक ही समझे, लेकिन चलो वो भी ठीक है। बहरहाल वो रिलीज़ कर दिया, अभी तक वो भी रिलीज़ नहीं हुए हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो रिलीज़ हो जाएं, ताकि लोग अपनी बहाली पे काम शुरू करें, ताकि बिजी हो जाए। इन मुतासिरीन का एक बड़ा मुतालबा जो था, वो हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि बगन बाजार को जलाया गया, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो क्या मुकदमा इंदिराज की कापी आपको मौसूल हो गई या मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी बिल्कुल, ये भी हमारा एक मेन मुतालबा है कि जब लश्कर कशी बगन पे लश्कर कशी हुई, जिसमें जो लोग मुलव्वस थे, जो मेन करेक्टर थे, जिसमें इनायत था, एक इनायत तूरी, और जिस तरह साजिद हुसैन तूरी है। और जो मिसाल के तौर पर एफ़आईआर का तो मतलब ये होता है कि जो मुतासिर हुआ है उसकी कहने पे जाके एफ़आईआर होनी चाहिए, बजाय कि वो गवर्नमेंट ख़ुद अपने लोगों को, उन लोगों ने नामज़द की है जो फिर भी अगर जो लोगों को नामज़द किया अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो लश्कर कशी में मुलव्वस थे, उन लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, और अभी तक वो जाके जुर्गों में बैठते हैं। अच्छा, ये जो जिनके खिलाफ एफआईआर मुकदमात है वो जरगों में बैठते हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं इसके खाने पीने का इंतजाम कौन करता है और कितने दिनों से ये कैंप जारी है? जी, ये 14 दिन हो गए, 14 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब से अफ्तारी का निज़ाम यहाँ पे चल रहा है, तो बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत ये यहाँ पे अफ्तारी चल रही है, और अपने ख़र्चे और बस लोगों के हेल्प से हम ये अफ्तारी चला रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये मुतालबे, आपके बड़े बड़े मुतालबे क्या है इसके अलावा, बगन बाजार की बहाली के अलावा दीगर भी मुतालबे हैं आपके? जी, बगन बाज़ार के अलावा जो हमारा अभी मेन जो 6 मुतालबे हैं, जो हमने रिटन में सीएम को भी पेश किए हैं, और कमिश्नर क्वाड को भी पेश किए हैं, कमिश्नर शावर को भी पेश किए हैं। जो हमारा मुतालबा सबसे पहला मुतालबा ये था कि क्योंकि जो करवा 17 फरवरी को जो करवा पे अटैक हुआ, उसके बाद इन लोगों ने जो सर्च ऑपरेशन किए हैं और घरों में घुस गए हैं। उसके बाद इन लोगों ने जो असला था, जो 1-2 बंदूकें लोगों ने अपने हिफाजत के लिए रखे हुए थे, वो भी वापस ले लिए। उसके बाद अब इन लोगों ने हमें डेडलाइन दी है कि आप अपने इलाका खाली कर दें, और हम इस यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, आप जाके कैंप में चले जाएं। ये एक हमारा मुतालबा, मेन मुतालबा ये है कि हम अपना इलाका नहीं खाली करेंगे, और इस ऑर्डर को ये वापस लिया जाए। एक हमारा मेन मुतालबा ये था। क्या आप लोग कैंपों में जाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी वसातत से हम ये रियासत पाकिस्तान को और हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी सूरत अपना इलाका खाली नहीं करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती हमसे इलाका खाली करवाना चाहेंगे, तो हम सारे बच्चे, बूढ़े, औरतें, बुजुर्ग, सारे हम रोडों के ऊपर बैठ जाएंगे। बेशक आप उसके ऊपर आप टैंक चला ले, आप तोप चला ले, जो मर्जी कर ले। हम नहीं। हुकूमत ने ऐलान किया था यहाँ पे एपेक्स कमेटी के अंदर के इलाके को डीवेपनाइज किया जाएगा, बंकर्स मस्मार किए जाएंगे, नुकसानात का अजाला किया जाएगा। इन 3 मुतालबे में तीनों में कुछ हुआ अभी तक? मसला हमारा जो अभी मेन जो मसला वहाँ पे चल रहा है, वो यही मसला चल रहा है कि जो जरगे में मुतालबात जो शिक हुए थे, कि पहला शिक ये था कि डीवेपनाइज होगा पूरी कुर्रम को अक्रॉस द बोर्ड,
اس میں کوئی کسی فریق کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، دونوں فریقین سے اسلحہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو جتنے بینکرز فیصلہ لیا گیا؟ وہ میں آپ کو اسی بات پہ آ رہا ہوں، جو بینکرز بنے ہوئے تھے وہ مسمار کریں گے، پھر اس کے بعد روڈ کو کھول دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سے جو تیسرے نمبر شک ہے اس پہ کام چل رہا ہے، لیکن نہ ڈی ویپنائزیشن کے اوپر کام ہوا ہے، نہ اس کے اوپر بینکرز کے اوپر کام ہوا ہے کہ وہ جا کے مرچے ختم کر دیے، لیکن اس کے باوجود لشکر کشی بگن پہ ہوئے اور بگن کی 2-3 دفعہ اسی دوران آپریشن ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک طرفہ آپریشن نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے آپریشن میں واقعی سیریس ہے، اگر آپ امن میں واقعی سیریس ہے، تو پھر اکراس دا بورڈ وہاں پر چنار سے تری منگل یہ بگن کو کیوں سزا دی گئی ہے؟ بگن تو کافی دور ہے، ان سے راستے میں مزید علاقے آتے ہیں، تو لشکر کشی دیگر علاقوں پہ کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے اصل میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نا بیلنس آف پاور جو بگڑ گیا نا، اس کی وجہ سے لشکر کشی کا یہ لوگ جو بار بار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فریق کو جو بہت زیادہ کمزور کر دی ہے اہل سنت کو، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا یہ 6واں یا 7واں آپریشن ہے کہ جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ان کے خلاف کوئی آپریشن جب میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جاتا ہوں، جب پنواں پہ اٹیک ہوا تھا 21 نومبر کو جب اٹیک ہوا تو ان لوگوں نے جا کے اپنی پہلا ریئیکشن جو شروع کیا تھا وہ لوگوں نے آرمی کے چیک پوسٹ کے اوپر، اور چیک پوسٹ کے اوپر جو جھنڈے پاکستان کے لگے ہوئے تھے ان لوگوں نے وہ اتارے، اپنے زینوبین کا ایک کلادین تنظیم ہے ان کے جھنڈے لگوائے، اور پھر جا کے چیک پوسٹوں کو آگ لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ آپ کا دشمن یا اپنے دشمن کو ریاست سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ریاست نے کی ہے۔ یہ جو کنوائی پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل، جتنے بھی کنوائے ہوئے ہیں آج سے ابھی نہیں، جب سے بھی اہل تشیع کے خلاف جتنے بھی واقعات ہوئے، دہشت گردی واقعات ہوئے، ہم نے اس کے باقاعدہ مذمت کی اور کرتے رہیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کے حق میں مظاہرے کیے، لیکن اس کے بدلے میں یہ لوگ جا کے لشکر کشی کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ جشن مناتے ہیں اور جا کے ویڈیو چلاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر اکثر میں دیکھتا ہوں دونوں جانب سے دھمکی خیز ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے، تو اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس عمل کو ہم یہ مطلب کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس عمل کو، لیکن آپ ایک چیز کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ جہاں پہ ان کے جو بڑے ہیں، جو سربراہان ہیں، جو تنظیموں کے سربراہان ہیں، ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں وہ کس طرح سوشل میڈیا ویڈیو چلاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل سنت میں جو زیادہ تر لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ چلا لیتے ہیں، لیکن اس کے جو رسپانسبل لوگ ہیں اس کے آپ کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھیں گے کہ جس میں ان لوگوں نے کوئی ایسی ویڈیو چلائی ہو جس میں نفرت پھیلتی ہے۔ یقیناً رمضان کی افطاری کے بعد یہاں پیچھے مجھے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں انصاف 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 کس سے مانگ رہے ہیں؟ انصاف کے حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں، اور پریس کلب کے سامنے یہاں رمضان المبارک کے مبارک روزے کے اندر روزے رکھنے کے بعد یہاں پہ افطاری کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، مطالبات پیش کرتے ہیں۔ مطالبہ ایک ہی ہے کہ حکومت نے جو اعلانات کیے تھے، جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں۔